बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हुकूमत पहले दिन ही लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रही है नए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी से। तो जो हुकूमत को लग रहा था उसने बंद बांध लिए हैं और अब सिचुएशन बेहतर है। बाज बुजुर्ग ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ अदालतों से साजिशें हो रही थी, हमने साजिशों का रास्ता रोक दिया। वो हुकूमत फौरन ही बेचैन हो गई है, या शायद रावी उसका चैन ही चैन खो गया है, वो बेचैन हुआ है। और पहले दिन लड़ाई का ऐलान हुकूमत की जानिब से हमारे सामने तकरीबन आ गया है। हुआ ये कि याहिया आफरीदी साहब आए, आते ही उन्होंने पहला फैसला ये किया कि बेंच बनाने वाली कमेटी, जिसमें से काजी फैज ईसा ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया था, उसमें उन्होंने वापस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया और अमीनुद्दीन खान साहब को आउट कर दिया। जब यह काम किया गया तो फिर हुकूमत का इरादा क्या है, हुकूमत क्या करने जा रही है, यह हमारे सामने आया। एक ऐलान की शक्ल में ऐलान किया आसमा चौधरी साहब ने खबर देते हुए। उन्होंने कहा, अहम तरीन नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को वापस लाने का फैसला किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से आइंदा हफ्ते प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरामीम लाए जाने का इम्कान है, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी अरकान होंगे। यानी मंसूर अली शाह साहब होंगे और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी अरकान होंगे। तो मुनीब अख्तर साहब को हुकूमत वापस निकालना चाहती है। इत्तलात हैं कि तरमीमी बिल पहले ही वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। तो हुकूमत इस सिलसिले में वफाकी काबीना में तैयारी भी कर चुकी है, हुकूमत फड्डा करेगी। याहिया आफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। याहिया आफरीदी साहब अब ये बता चुके हैं कि ही मीन्स बिजनेस, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। हुकूमत फड्डे के लिए तैयार है और जो चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के साथ फैसला किया है उसको हुकूमत वापस अंडू करवाना चाहेगी और ये अपने लिए अना का मसला हुकूमत बना रही है। आप वैसे ही आईनी बेंच लाने की तैयारी कर रहे हैं। उस आईनी बेंच को लाने के बाद आप इस अदालत को बेवकत करना चाहते हैं। अब भी इस अदालत में हुकूमत को अपनी सुबकी नजर आ रही है, तो मुनीब अख्तर साहब को निकालने के लिए हुकूमत ये काम करती हुई हमें नजर आ रही है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा मुमकिन तौर पर कि फड्डा होगा। जो फुल कोर्ट है उस फुल कोर्ट में यह मामला जेर बहस आएगा और फिर जब मंसूर अली शाह साहब वापस आ जाएंगे तो एक फुल कोर्ट और होगा। हुकूमत ये ऑर्डिनेंस दोबारा लेकर आएगी। हुकूमत ने क्या किया था देखिए, बंदयाल साहब थे, वो बेंच बनाते थे। हुकूमत ने कहा नहीं, ये तो बेंच फिक्सिंग हो रही है, और हुकूमत ने कहा अब हम ये आपको बनाकर दे रहे हैं कि 3 जजेस होंगे। 3 जजेस के बाद जब बंदयाल साहब ने उस पर स्टे दे दिया, उसको रोक दिया, काजी साहब आए, काजी साहब ने तमाम अदालत से मंजूर करवाया। मंजूर करवाने के बाद एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा हो गया, सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए और फिर दोबारा यहां पर काजी साहब चले गए अकलियत में। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब अक्सरियत थी, काजी साहब बेबस हुए। हुकूमत ने कहा फिर कानून तब्दील, और कानून तब्दील करके हुकूमत ने कहा ओके, अब चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर जज होंगे और एक जज होगा जो मंजूरी का होगा काजी साहब की। तो काजी साहब चूज करेंगे। काजी साहब ने अमीनुद्दीन खान साहब को डाल दिया। अब हुकूमत दोबारा यह काम करेगी। याहिया आफरीदी साहब फर्ज कर लीजिए कि हुकूमत के इस फैसले को रद्द कर देते फुल कोर्ट के जरिए, तो अदालत आगे बढ़ेगी। रद्द नहीं करते तो ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल होगी। आईनी बेंच का सरबराह अकेला रहेगा, याहिया आफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और यह आईनी बेंच का सरबराह। तो फिर हुकूमत उसमें हमें नजर आएगा कि जाहिर है ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी कि जहां आईनी बेंच के सरबराह की सुबकी होगी। या इसमें एक और सिचुएशन है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि याहिया आफरीदी साहब इनकार नहीं करेंगे, तो याहिया आफरीदी साहब और आईनी बेंच के सरबराह साहब ये एक जगह नजर आएंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि फिर अगर ये रखना होता तो अमीनुद्दीन खान साहब मौजूद थे, याहिया आफरीदी साहब ना निकालते। इसका मतलब है याहिया आफरीदी साहब मीन्स बिजनेस। तो बात आगे बढ़ेगी। हुकूमत फड्डा करने पर आमादा है। पहले दिन ही ये मियां नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में चलने वाली हुकूमत, ये दावा किया जाता है ना, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये लोग अदालत से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं मुसलसल। अब एक बार फिर लड़ाई करना चाहते हैं तो बात यहां रुकेगी नहीं, बात बढ़ेगी, बात बिगड़ेगी। फिर हुकूमत जो मज़ीद चीजें करना चाहती है
وہاں بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہوگا. یہ حکومت نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن حکومت عدالت عظمیٰ سے پھڈا کرنے کے موڈ میں ہے، اور حکومت بار بار ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، پارلیمان کی بالادستی ہوگی، یہ کرنا چاہتی ہے تو کر کے دیکھ لے. ویسے بھی ایک بحران کی سچویشن ہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی چیلنج ہوگی، اور اس بحران کی سچویشن میں حکومت لڑائی کو اور بڑھانا چاہتی ہے تو بڑھا کے دیکھ لے. مناسب کام نہیں ہے، لیکن حکومت ہمیں اس پر آمادہ نظر آ رہی ہے کہ یہ لڑائی کی جائے. یحییٰ آفریدی صاحب نے جو مزید فیصلے کیے، ان میں انہوں نے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز ہیں انہیں رپورٹس کے ساتھ بلا لیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ججز کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کا بھی اجلاس بلا لیا ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ساتھ میں یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ تمام عدالتوں کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی. اس کے رولز کے لیے محمد علی مظہر صاحب انہیں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جب یہ بات ہوئی کہ محمد علی مظہر صاحب کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پہلے یہ ٹاسک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اطہر بن اللہ کو دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جنہوں نے نہیں 13 ماہ گزرنے کے باوجود اس کے رولز نہیں بنا سکے تھے. ابھی کل ہی قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں انہوں نے بتایا کہ بہتر لائیو اسٹریمنگ کے لیے سامان خریدا جا چکا ہے اور جلد عدالتوں میں لگ جائے گا. چلیں اچھا ہوا. جسٹس محمد علی مظہر کم از کم اس کے رولز بہت جلد بنا لیں گے، وہ ایک محنتی جج ہیں. تو اس پر ہمارے دوست ہیں عدیل سرفراز، انہوں نے بتایا کہ سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ نے 18 ستمبر اب ڈیٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے 2023 کو جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر بن اللہ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر رولز بنانے کا ٹاسک سونپا تھا، جسے بعد ازاں کمیٹی نے پورا بھی کیا. تاہم قاضی فائز عیسیٰ کی حتمی منظوری کے لیے ججز کی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو سکی، تو پھر یہ نہیں ہو سکا. اب اگر قاضی فائز عیسیٰ ججز کی فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے تو یہ ہو جاتا. قاضی صاحب سے مسلسل ڈیمانڈ ہو رہی تھی، لیکن قاضی صاحب کیونکہ حکومت کے کام کر رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا، تو یہ نہیں ہو سکا تھا. اطہر بن اللہ صاحب نیب ترامیم کیس میں عمران خان کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر لکھے اپنے اختلافی نوٹ میں اس حوالے سے تمام چیزیں بتا چکے. تو جو قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی آ چکا ہے. اب یہاں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ یحییٰ آفریدی صاحب سے حکومت کر رہی ہے پھڈا، منصور علی شاہ صاحب سے، منیب اختر صاحب سے حکومت ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ اس کو چیزیں قابل قبول نہیں ہیں اس کے لیے، اور وہ ان لوگوں کا رستہ ہر حال میں مزید بھی روکنا چاہتی ہے. کیا ایسے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن حکومت ہوش کے ناخن لینے پر تیار نہیں ہے. ویسے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ججز اپوائنٹ کرتا ہے اور جو آئینی بینچ بنے گا اس میں بھی ایک کردار ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ اب یہ بھی ایک پھڈا پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کے سربراہ پریزائڈنگ جج شامل ہوں گے. اب پریزائڈنگ جج تو ہیں ہی نہیں تو شامل کیسے ہوں گے؟ جب شامل نہیں ہوں گے تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوگا؟ اب اس کا طریقہ متی اللہ جان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت فل کورٹ بلا لے اور اس وقت فل کورٹ کو ہی آئینی بینچ یا اس کا فیصلہ کرنے والا بنا دے اور وہاں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس ایک ممکنہ حل اس بحران کی سچویشن میں یہ ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک عجیب پھڈا ہو رہا ہے. یہ پھڈا ہو رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، بیرسٹر گوہر صاحب کا، فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید چودھری سے اور فواد چودھری سے. فواد چودھری صاحب ٹیلی ویژن پروگرامز میں جاتے ہیں، بڑا دبنگ بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب بیرسٹر گوہر پہ بھی، سلمان اکرم راجہ پہ بھی، باقی لوگوں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ تنقید کرتے ہیں. اسی دوران ہوا یہ کہ اس تنقید سے جو مسلسل ہو رہی تھی شاید تنگ آ کر فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید چودھری کو نکلوا دیا گیا واٹس ایپ گروپ سے. اور پھر بیرسٹر گوہر نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک پٹیشن جو داخل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو سہولتیں جیل میں ملیں اس کے سلسلے میں، وہ ایک اولڈ اٹرنی یعنی فیصل فرید چودھری کی بات ہو رہی ہے، ان کے ذریعے داخل کی گئی تھی، ہمارے لیگل کمیٹی کی ڈائریکشنز پر نہیں تھی. اب ایک نئی درخواست جو ہے وہ داخل کی جا رہی ہے. اس پر فواد چودھری صاحب نے ان کو ٹویٹر پہ ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، یو مسٹ کلیریفائی بیرسٹر گوہر دیٹ پٹیشن واز فائلڈ انڈر یور اسپیسیفک انسٹرکشنز. تو جو فیصل فرید چودھری نے درخواست دائر کی تھی وہ دائر کی تھی بیرسٹر گوہر کے کہنے پر، لیکن اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ
दिस विल बी पैथेटिकली इमोरल टू टेक अ यू टर्न अंडर समवन्स प्रेशर। यानी वो ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का प्रेशर है और बैरिस्टर गौहर जो है वो ये यू टर्न ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं दिस कैन लीड टू अ चैलेंज टू योर लॉयर्स लाइसेंस, और अगर ऐसा करेंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात फवाद चौधरी साहब ने बताई है। फवाद चौधरी साहब हों, हिबा फवाद साहिबा हों, फैसल फरीद साहब हों, ये मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी भी वापसी होगी, इमरान खान की वापसी होगी और चीजें नॉर्मल होंगी और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इन लोगों को कबूल करने पर तैयार नहीं है और अब इनके साथ साथ रऊफ हसन साहब भी आ गए और उन्होंने आकर दोनों भाइयों के लिए टाउट के और दीगर अल्फाज इस्तेमाल करके इनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तो पीटीआई के अंदर फड्डे हो रहे, फवाद चौधरी का, फैसल फरीद चौधरी का, पीटीआई की लीडरशिप का फड्डा, पीटीआई के कारकुनों का मुराद सईद पर फड्डा, कारकुनों का आपस में फड्डा, अजहर मशवानी पर फड्डा, खवातीन के फड्डे, मिशाल यूसुफजई को तनकीद बनाते हुए लड़ाई, सनम जावेद को तनकीद का निशाना बनाते हुए लड़ाई, मरियम रियाज भट्टू साहिबा इन खवातीन पे तनकीद करती हैं, खवातीन उन पे तनकीद करती हैं। तो एक ऐसी जमात जिसका लीडर और बड़े बड़े लीडरान जेल में है वो इन चक्करों में उलझी हुई है, न जाने क्या कर रहे हैं ये लोग, एक अजीब सा काम है। आखिरी बात, इन हालात में इन लोगों को जरा अलर्ट और एक्टिव होना चाहिए कि हुकूमत 27वीं तरमीम की तैयारी कर रही है। हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतें लाना चाहती है। यह बात राना सनाउल्लाह साहब ने बताई, लेकिन बताते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में कुछ और दीगर चीजें भी होंगी, फौजी अदालतें भी होंगी, मगर कुछ मखसूस इलाकों के लिए, और ये डिमांड की जा रही है। साथ में एमक्यूएम ये कह रही है कि जो कराची है और सिंध है तो उसके मामलात हैं, इसलिए बल्दियाती जो हुकूमतें हैं उनको एम्पावर किया जाए। तो एनएफसी से जिस तरह सूबों को फंड्स जाते हैं उसी तरह से सूबों से फंड्स डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत मकामी हुकूमतों तक जाएं। 27वीं तरमीम में इस पर भी काम होगा। साथ में कुछ मखसूस इलाकों के लिए फौजी अदालतों की बात हो रही है। राना सनाउल्लाह की इस गुफ्तगू के बाद मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि तरमीम में फौजी अदालतें होंगी, लेकिन सिर्फ यहां नहीं होंगी कि कुछ मखसूस इलाके में हो, पूरे मुल्क में होंगी, क्योंकि हालात डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए कि वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, डीआई खान में क्या हो रहा है, इसके अलावा मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। तो फौजी अदालतें पूरे मुल्क में होंगी। ये वो सिचुएशन है जो इस झगड़े को और बढ़ा देगी। और मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो ये कहती है कि हमसे कुछ वादे जो तरमीम मंजूर करवाते वक्त किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, हमें कुछ जगहों पर धोखा हुआ, तो हुकूमत जो है वो फड्डा बढ़ाकर शायद एक ऐसी तहरीक को जन्म दे रही है जिसे हुकूमत ने अवॉइड कर लिया था, मगर अब दोबारा सड़कों पर लोगों को लाने की तैयारी हमें ऑपोजिशन से ज्यादा हुकूमत की अपनी नजर आ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।